Hello classmates, hello Sergio, Lloyd, have a nice day. Today, we will be reporting together with my group mates, Miss Lil, Suzanne Ardon, and Mr. Anjari Albano about Unit 6, Module 24, about physical development of high school learners and the adolescent stage. Physical development of high school learners. Adolescence is a stage of human development that coincides with puberty, a biological development occurring at the average age of 11 for girls and 12 for boys. Factors such as heredity, diet, exercise, and socio-environmental influences contribute to early and late maturation in adolescence. Plus, this means that the development of high school learners, it's depend on about sa iyahang heredity, sa iyahang gigikanan na gene. For example, sa iyang gene nga gikan mga bright, so maybe ang iyaha pong development ana bright. Then sa iyang pagkaon, for example, kung low ang iyahang mga pagkaon, low nutritions, maybe gadako po ang isa ka development, ang isa ka teenager nga dili siya well nourished nga type sa body, pero usahay makakita mo pud ta og mga dili lagi siya tambok, skinny siya pero healthy siya. Pero ang isa po na siya sa factors nga magkuan siya defend ang isa ka development sa isa ka teenager. Then exercise, for example, ang exercise makakuan pod siya kay, for example, ang bata dili hilig sir, lalo na especially karon ang mga teenager, they are prone on cellphones, gadgets, wala na kay sa ilang exercise mo nang maybe dili kayo sila healthy about sa ilang body, dali ra sila maluya kay lack man sila og exercise. Muni ang isa sa mga naka-influence sa pag-develop sa adolescence sa isa ka teenager. And now, let's define adolescence. Adolescence is a period of transitions in terms of physical, cognitive, and socio-emotional changes. The period of adolescence begins with the biological changes of puberty. Adolescence marks the major transitions manifested by changes in physical appearance, parent-adolescent relationship, and alterations in sleeping habits. This means that kaning ang adolescence burabag ang ato ang pagkabatanon, ang pagsugod sa ato ang kanang batanon, teenager, from child into batanon, magsugod na ta sa ato ang pagka nagdadalaga or nagbibi na ta. This period kay mautro ang ato ang mga physical appearance atong lawas, ato ang burag maghinhinay nagdevelop ang atong body, ang atong panghuna-huna, imbis na childish ta sa una, burag isip bata ta, burag nagkadugay na siya nga nagkadako ta, burag nagpa-feeling na dayon ta nga dalaga na ato or ulitaw atong panghuna-huna. In these periods kay magsugod na ang ato ang puberty stage. Puberty stage mo ng example ang kanang nanay manubo sa toa na about sa ilok, nana na ang about sa mga puberty stages. Ang lalaki magkabigote na, tapos ang mga babae mag-enhance na ilahang mga breast, magsugod na sila pamukol, ana ang sugod sa adolescent stage. Puberty changes. Hormone flooding during adolescence causes an acceleration known as growth spurts. Growth spurts include a change in body dimensions such as leg length, shoulder width, trunk length, and among girls, 98% of adult height is generally reached at age of 16, while boys do so at age of 17. And these puberty changes, mo niya akong giingan classmates na listeners that sa puberty stage, naghinahinay na taog ka nag-develop ang ato ang especially atong physical body, atong appearance. For example, ang wata ka kuan sa gagmay pa ta elementary tag mugbo ta, then pag abot og high school makabantay ta, oy bataan ning kalit magtaas, especially mga laki, brag sa elementary gagmay sila, then kalit lag tag-as, ingana ang example sa changes sa puberty. Then ang imbis nga kanang niwang sila, brag pagkadalaga na nila, brag maundan-undan na sila gamay, dili na kayo niwang, maghinahinay na og kanang porma ang ilang lawas.
Factors affecting development. Hormones are powerful and highly specialized chemical substances that interact with the bodily cells. Hormonal changes in the hypothalamus and pituitary glands signal the entire process of sexual maturations. Gonads, which are the ovaries for the female and the testes is for the male, are then stimulated by the gonadotrophic hormones stimulating their own hormones. In these factors, this affect the puberty stage nga magdevelop ang isa ka kanang hormone sa isa ka teenager. Like for female, naghinahinay na sila develop ang ilahang ovary, nang magsugod na sila og kanang menstruation every month. Then ang sa lalaki, kuan na sila kanang naa sila maka-sense maybe sila og kanang sexual nga kanang brag interaction or kanang brag kuan na sila kanang naanay mo kuan sa ilahang kaning sexual naanay bagong changes nga mahitabo silang sexual maturations. Factors affecting development. In male, testosterone stimulates male characteristic including enlargement of the testes gland and produces sperm in the scrotum. Growth of the penis, male organ for copulations, and capacity for ejaculations. Occurring late in puberty, the lowering of the voice caused by enlargement of the larynx and double lengthening of the vocal cords is viewed to the most obvious aspects of adolescence development. And these factors of adolescence is like for example the boys kanang kabantay mo nga sa bata pa sila ilang tingog burag hinay pa rin karon pag managko na sila dagko na sila tingog kay tungod sa ilahang vocal cords ilang larynx nga nagdevelop na din magkakuan na din sila kabantay mo na sila Adam's apple dayon. Likewise ato kong giingon ganina na kanang sa ilahang sexual nga kanang kuan development magsugod na sila nga magsugod na sa mag-erect ilang kuan kay kita sila kanang makakuan sila attract or something na sila makitaan nga about sexual nga magsugod na sila nga nung maka-feel sila ing ana sa mga voice. Then managko ang ilahang mga kamot na then kato mo kuan sila dali ra kaay sila mo manag-as kay tungod anang hormones nga nag-develop sa ilahang. And for the girls, for the female, factors affecting development is the estrogen secretions triggers the beginning of breast enlargement, appearance of pubic hair, widening of the hips, and the menarche of first menstruations. And the elevation of a female breast is the first external sign of puberty in girls, accompanied by the growth of the uterus and vagina. There are the ethnic differences such as the African American and European American girls exhibiting secondary sex activities as early as 8 and 9 years old. These factors affecting development of the girls are, for example, moto akong giingon like katong akong giingon last classmates, listeners na ang mga babae nagsugod na sila nga mamukol mo nagitawag sa tong nganong namukol ta naghinhinay nagpamukol ang atong tutoy sa girls dayon ang ato ang lawas mo hinahinay na og porma sa una nga istit lang itong lawas ang karon na dako ta nga dako tog usay makita to dako taglubot kanang magkuan na ba mo porma na ang ato ang lawas as mga babae din mo na din to katong ingon ako sa inyo ha ang kanang menstruation magsugod na tag menstruate every month kita mga babae. And now, let's talk about the secular trend. The secular trend is the phenomenon of more rapid physical maturation during this century. In the 1800, girls in the industrial societies had the first menstrual period at age 15 to 17 and age later than repressed societies. Today, boys reach their maximum height age of 18 to 20 and 13 to 14 for girls, but adult height 100 years ago was 23 to 25 for boys and 19 or 20 to girls. This circular trend mo ni siya ang pinakapaspas nga growth sa isa ka adolescence. Like for example, ang babae kumbaga
kanang paspas na silang tubo, pero pag abot na sa ilahang kanang kanang ilahang limit sa ilang age, maghinay na sila tubo mo nang dapat ang, for example, kung sa height dapat kanang ang babae dapat paspas iyang tubo kay maabtan siya limit sa iyang height boundary, dili hinay na iyang tubo mo nang kabantay ta pag age na to og burag 18 or mga 20, hinay na ang atong tubo, like dili pareha sa nga high school ba, labi na sa mga laki paspas ka ilang tubo ana, tingala ka nga sa una mag example classmate nimo mubo ra sa imuha, pag high school ninyo ning taas na labaw sa imuha, mo na ang sa circular trend, mo na siya ang nahitabuan na nga kanang phases nga stage sa girls and boys. And now let's talk about how do the adolescents develop sexual identity. And adolescents, sexual identity involves sexual orientations, activities, interests, and style of behavior. Adolescence is the period when most gay or lesbian and transgender begin to recognize and make sense of their feelings. Coming to terms with the positive LGBT identity is difficult for the variety of reasons, including family, race, and religious and culture. Kani ko no mga listeners that example kaning adolescent sexual identity, diri na to mabalaan kung unsa gyud ta sa ato ang pagkatawo in this period, kanang ang ato ang sexual identity mag also affect also sa ato ang interest, ato activity. For example, ikaw lalaki ka, then uban nimo mga bayot, maybe na ay possibility nga matakdan ka sa ilhang pagkabayot or sa imuhang behavior. Kung bayot na jud ka, bayot na jud ka pagkadako, or ikaw babae ka, tumboy ka sa imong feeling, or napoy uban nga kuan pud nimo nga kuan pud ka kaning ma-influence pud ka sa mga kauban nga mga tomboy, mahimo pud ka og tomboy. For example, like reminiscing my past in high school, na ko'y classmate babae siya, dayon dula siya basketball. Karon kay mga basketball player namo nga mga girl kay puro tomboy, karon na kuan siya, na-influence siya nga mahimo pong tumboy kay tungod sa iyang mga kauban nga mga tumboy. Like for mga bayot, dili man tanan mga bayot pod bayot na jud na sila, naiuban nga laki to sila sa una, then tungod na kauban sila bayot, nahimo na jud na takdan sila sa pagkabayot. Napoy uban nga dili ra kay unta bayot pero nagkuyog man sa mga bayot, nahimo na jud nga bayot kayo sila. Dayon kani nga sexual identity mo ni pinaka worst nga stage sa isa ka adolescence, kay sometimes sa ato amang gusto mahitabo sa ato ang life. For example, sa mga LGBT, dili kanang ilang family dili pa kay ready to accept the reality nga ingana sila. Tunay ko ban nga andam na sila whether unsa ang ilahang mga anak, unsa ilang naa sa ilahang pamilya, nga unsa na siya nga bata, bayot ba o unsa siya, madawat siya. Pero most ang uban mga family kay burag kanang kuan pa ba, dili pa welcome sa ilahang mo nang sometimes na uban. For example, the LGBT, ginatago pa nila ang ilahang sexual identity kay burag mahadlok pa sila nga ipagawas nila mo nang ginatago nila. Like for example, sa ako ang classmates nga kuan siya, bayot siya, pero pag abot nila sa ilaha, naglalaki siya, kay iyang papa pulis niya, siya ra isang lalaki, then wala kabalo iyang papa nga bayot day siya niya, dili niya gusto nga masakitan iyang papa nga bayot day siya, mo nang nagpakalalaki siya. Pero karon kay sad to say, namatay naman iyang papa, gigawas na jud niya iyang pagkabayot, kay wala na siya kahadlukan, kay namatay naman iyang papa. Muna siya nga sexual identity, isa ka pinaka worst nga kanang face nga problem sa isa ka adolescence, kay acceptance ang pagdawat sa ilaha. Kay syempre napaman sila sa kanang stage nga dili pa biya mature, napa sa ilang pagduha-duha ana nga igawas ba nila ang ilang tinuod nga pagkatawo o dili. And now let's talk about how do the adolescents develop sexual identity. And adolescents, sexual identity involves sexual orientations, activities, interests, and style of behavior. Adolescence is the period when most gay or lesbian and transgender begin to recognize and make
sense of their feelings. Coming to terms with the positive LGBT identity is difficult for the variety of reasons, including family, race, and religious and culture. Kani ko no mga listeners that example kaning adolescent sexual identity, diri na to mabalaan kung unsa gyud ta sa ato ang pagkatawo in this period kanang ang ato ang sexual identity mag also affect also sa ato ang interest, ato activity. For example, ikaw lalaki ka, then uban-uban nimo mga bayot, maybe na ay possibility nga matakdan ka sa ilhang pagkabayot or sa imuhang behavior. Kung bayot na jud ka, bayot na jud ka pagkadako, or ikaw babae ka, tumboy ka sa imong feeling, or napoy uban nga kuan pud nimo nga kuan pud ka kaning ma-influence pud ka sa mga kauban nga mga tomboy, mahimo pud ka og tomboy. For example, reminiscing my past in high school, nakoy classmate babae siya, dayon dula siya og basketball. Karon kay mga basketball player namo nga mga girl kay puro tomboy, karon na kuan siya, na influence siya nga mahimo pong tumboy kay tungod sa iyang mga kauban nga mga tumboy. Like for mga bayot, dili man tanan mga bayot pod bayot na jud na sila. Nay uban nga laki to sila sa una, then tungod na kauban sila bayot, nahimo na jud na takdan sila sa pagkabayot. Napoy uban nga dili ra kay unta bayot pero nagkuyog man sa mga bayot, nahimo na jud nga bayot kayo sila. Dayon kani nga sexual identity mo ni pinaka worst nga stage sa isa ka adolescence, kay sometimes sa ato amang gusto mahitabo sa ato ang life. For example, sa mga LGBT, dili kanang unay ilang family dili pa kay ready to accept the reality nga ingana sila. Tunay ko ban nga andam na sila whether unsa ang ilahang mga anak, unsa ilang naa sa ilahang pamilya, nga unsa na siya nga bata, bayot ba o unsa siya, madawat siya. Pero most ang uban mga family kay burag kanang kuan pa ba, dili pa welcome sa ilahang mo. Nang sometimes na uban, for example the LGBT, ginatago pa nila ang ilahang sexual identity kay burag mahadlok pa sila nga ipagawas nila mo, nang ginatago nila. Like for example sa ako ang classmates nga kuan siya, bayot siya, pero pag abot nila sa ilaha, naglalaki siya, kay iyang papa pulis niya, siya ra isang lalaki, then wala kabalo iyang papa nga bayot day siya niya, dili niya gusto nga masakitan iyang papa nga bayot day siya, munang nagpakalalaki siya. Pero karon kay sad to say, namatay naman iyang papa, gigawas na jud niya iyang pagkabayot, kay wala na siya kahadlukan, kay namatay naman iyang papa. Muna siya nga sexual identity, isa ka pinaka worst nga kanang face nga problem sa isa ka adolescence, kay acceptance ang pagdawat sa ilaha. Kay syempre napaman sila sa kanang stage nga dili pa biya mature, napa sa ilang pagduha-duha ana nga igawas ba nila ang ilang tinuod nga pagkatawo o dili. Self-esteem is defined as one thoughts and feelings about oneself, concepts and identity. Girls enjoy self-esteem through supportive relationship with friends or others who can provide social and moral support. Boys are more prone to assert independence in defining their relationship. The end of the romantic relationship can affect both boys and girls, but girls are twice as likely to experience depression, while boys are 4 times more likely to commit suicides. Self-esteem amo nang giingon nga imong self-confidence nga dawat ikuan nimo sa public, sa crowd, nga kanang nakay confident ka to kuan unsa ka nga klase nga pagkatawo or adolescence. Like boys, kanang mga boys kay kuan na sila kanang burag dili kay na sila pwede nga masakitan, kay dali ra sila makahuna-huna og kanang suicides nya. Most pod sa mga babaye at kita girls, naanabi na to mga crushes, ay makauyab-uyab na ta, mga kanang papilab na to, pag kuanta broken ta, maagi din tag depression, masakitan tayo no. Most of the girls jud kaayo no ang kasagaran mo agi depression, masakitan kaayo, kay kita mga bayan bot nga ano pod kita mga babae no, mga OA kay tag mga feelings no. Pero ang mga lalaki kuan kay sila kanang burag kanang strong sila nga pagkatao, pero deep inside wa ta kabalo, lain des lang buot mo na. Sometimes ang uban dili ka dawat magpakamatay na lang sila, kay
burag wala sa ubos sa ilaha, wala ning boost sa ilaha or ubos sa ilaha ang ilahang confidence, ang self-esteem. Kay mo nang kita sometimes kanang mo-boost ato ang kuan self-esteem, atong confidence kung natay mga barkada, natay family nga supportive sa ato kanang gina-support ang ato ang gusto mo nang kita pod basta suporta beta ganahan biya pud ta ana no kanang perminti ma-appreciate ang ato ang ginabuhat kaysa kanang wala gyud mo appreciate sa ato ang mga gipang buhat mo nang usahay murtag mo wala ag gana nga mubuhat maningkamot kay nakita man nato nga burag walay naka-appreciate sa atong effort pero naagay nakakita sa atong mga gipang buhat nga giganahan burag feel nato nga uy nindot day kay ako ang gibuhat mo nang kuan kay ta kanang kuan kay ta nga porsigido kay ta nga buhaton nato mo nang ingana pud ang makakuan sa self-esteem kanang nay mag-support kapalibot pud tag mga positive people like sa atong pamilya or sa atong mga atong sa social kanang kuan nato social interaction sa atong mga classmates sa mga tawo ana. Implication for child care educations and parenting. The teen is especially addictive to modern gadgets for music, listening, video games, mobile phone communication, and social media posting. These activities cause shorter sleeping time that may contribute to increased levels of daytime drowsiness, sleeping problems, and depressions. In school, teachers need to be aware of the possible drop in self-esteem among the adolescents learner. Kani daw siya nga situation kay as we know that most of the teenager karon kay master na kay sila sa atong digital age, maayo na kay sila aning social media nen wala na to na huna as kuan nga mga parent nga naaday siya kanang negative impact sa ato ang mga kabatan-unan kay for example mga bata karon halos dili na kaayo mangaon kay tungod anang nabuang sa sigig dula og computer halos dugay nang matulog kay tungod sigig dula anang cellphone ML no dayon posting sa social media wala nay privacy ang ilahang life kung asa sila unsa silang pangbuhat kuan na kaayo kanang public na kaayo ang ilahang life sa mga adolescents karon dayon mo na maka-cause nato for example sa mga batan-on nga prone na sila sa balay inside na ilang activities wala sa unang panahon kita mga batan-on sa una dula pa bitan no mga syatong mga karon mga activities nga ma-exercise atong lawas pero karon most of the teenager wala na kay nato na sila nakit-an nga magdulaan ng mga ingana nga activities mo nang maybe dali ra sila kapuyon then dili kaayo kuan ilahang lawas about sa mga kanang mga hago-hago kay naara sila sa balay higda-higda ra kay magsigig cellphone mo nang cause sa ilaha kanang unhealthy kaayo ilahang lifestyle then example dali ra sila magsakit ilang especially karon sa mga batan-on bata pa kayo daot ng mata tungod sa radiation sa gadgets mo nang kita pod as a teacher or a teacher in the future or kanang mga kita mga gusto magtudlo kung mutudlo man ta sa itong mga samanta in the future i-encourage nato nga maghimo tag mga activities nga para makakuan ang mga batan-on maka-exercise maka-socialize kay dili lang self-esteem ang ma-develop nila pati ilahang lawas nga makuan sila kanang healthy ilang lawas nga makakuan pud makalihok ilang lawas dili lang kay sigig lingkod sigig dulaan na ang cellphone. Adolescence and nutrition. The vegetarian fad can be disastrous as adolescents who need vitamins, minerals, and protein which purely vegetables diets cannot provide. Vegetables are good, but this should be balanced with food intake that form high-quality nutrition, including protein sources and milk, dairy products, and eggs. Poor eating habit is manifested by often skipping meals, frequent taking of snack foods like hamburger, fries, pizza, soft drinks, and etc. Kani ang adolescents kay dapat kinahanglan na makakaon sila healthy kay para ang diri man magsugod ang atong pagdako kay nahanglan sa atong pagsugod pagdako healthy kita para ang atong pagdako example sa atong height dali ra ta
dali ra ta mo taas kay sakto man ang mga vitamins minerals nga nakuha na to, pero karon for example ang mga teenager hilig sila mga junk food, hilig sila mga pagkaon na easy to cook mo na ilang mga favorite nga wala nila nahunanan nga kuan na sila dili maayo sa ilahang lawas nga most of the junk foods makakuan sa ato ang kanang dili healthy sa ato ang lawas nga makakos ato sometimes og sakit, makadulot sa ato ang sakit nga kanang unhealthy ang ato ang lawas. For example, karon mga bata like sige kaon og noodles sayo pa kaayo nanay sakit mga kidney kay kanang as we know nga kanang mga ingana instant nga pagkaon noodles makakos jud na siya og mga kidney kung sige nato na nga kaon kay kuan man na siya kanang mga unhealthy nga pagkaon. Body image and the adolescence. Consciousness about body image is strong during the adolescence period. It is important that adolescents feel confident about how they look, but the physical features of the human body, facial look, body size, color of the skins, and etc., depend on the genetic heritage which must be respected. However, there is more to body image than physical looks, and this concern good habits in relations to. In this stage, ang isa ka adolescents kay naadiri iyahang kanang kuan iyahang mag-develop ang iyahang kuan iyahang confidence. Like for example, kining siya dili kay siya ka putian, itom siya, dapat ma-feel niya maskin itom siya kanang kuan siya okay ra gyapon nga itom siya din ay mga puti kay sometimes manggudira kita as ang mga dili pa mature mga napatay pagkaisip bata mura bitaw ka ng tungod sa iyang color ato siyang sawayon nga itom lagom di ba mo nang ang isa ka teenager pag makakuan masakitan bro mawala ang ihang confident mang diri mo ni ang pinaka importante nga as a teenager madawat nato kung unsa ang naa sa atua. Giingon nga bahalag lagom basta hilas basta gwapa di ba bahala mo yun sa dako kag mata mga ingana bahalag dakog mata gwapa man ana di ba dapat naadjud sa tuwa ang confident kay lahi ra man guning kaning wa tay confident kay murag maulawon kay ta ba wala tay kanang ipangkuan sa mga sa ato ang kaatubang sa crowd nga ay bahala jud taon og ingani ko at least confident kay ko nga I feel beautiful ana jud ka gwapa jud ka sa imong paminaw no pero talagsaon ra kay na no nga makaking ana jud ang isa ka batan-on pero kasagaran na jud sa ila ang kanang kaulaw pa wala pa kaayo pero na jud puy uban nga taas jud og confident mo nang kuan kita as kanang mga tawo we should respect kung unsa ang naa sa ato ang isig ka tawo mo nay giingon nga kung unsa na unsa ba siya nga culture, unsa siya nga races, dawato na to kay kita ra ba no na as I observe kita mga Pinoy no grabe kay ta ka judgmental no kita lang kita kitong nga igot-igot naway dayon ta brabo putag puti og igot-igot di ba plat kay ilong nya bura pud kita taas kay ilong mo nang kita pero sa ubang races bitaw no brag wala dili mo kay sa ilahang yan ang mga judgmental pag may you have parehas sa mga Amerikano hoy kita sa wayog dag itong diri sa mga Pilipino pero sa Amerikano ay ang mga itong like me ang pinakagwapa gyud no manang kinahang mo nang iko proud jud ko nga mahimong morena basta morena gwapa mo nang dapat as a teenager magkuan jud na kanang ato jud silang ikuan kanang kuan bitaw i-enhance ato silang kanang support jud ba nga unsay naa sa ilaha dapat be proud ta as long nga kanang wa tay gibuhat nga mali or wa tay giapakan nga tawo unsa man ta proud ta basta wa lang tay gipasakitan nga laing tawo mo na sa ato ang adolescence dapat kanang kunay mga tambok dapat ato po silang sabton silang pagkatambok nga iniwang sabton po to sa iniwang kanang respect lang ta ba respect on each other kay dira magud magsugod nga kanang kuanta kanang malipayon atong life kung isa atong pangabuhi natay kanya-kanyang respeto dili nato hilabtan ang atong isig katawo kay kita ra bang mga Pinoy no as kuan na no mga marites ra bata unsay makita nato sa tong isig katawo na
ato manana dayon na like adolescents dapat ato jud silang i-support tanan unsa ang ilahang naa sa ilahang life kay dira magsugod ang ilang confident ug willing sila nga mo kuan pa mo more develop pa nga kuanon kanang maningkamot pa sa ilahang life kay dira jud magsugod sa pagkabata nun ang good ang kuan ba kanang ilang hunahuna nga maghinay nag-mature mo nag dapat kuanta sa ilaha ka nang accepted ta even unsa pa na sila bayot ba tumboy ana o lagom ba puti ba dako bagtiyan ningwang ba ana putot ba kay naay ra ba jud ta no hinawayon jud kay ta ng mga uban nga mugbo ako taas ko ikaw mubo kay ka mugbog tili ba dapat natay respeto jud sa adolescents tuduan jud nato sila nga mo respeto sa ilang isig katawo. Image and the adolescents, the cleanliness and grooming, proper wearing of clothes according to the current style, erect body posture, eye contact while communicating, and decorum or good form and confidence and decency. Kani as adolescents tuduan nato ang adolescents sa ilahang kanang tarong og pagsanina, suot og limpyo, ana dira nato sila tudloan og proper grooming kay as adolescents magsugod na biata og kaning sa lalaki manubo ng bigote dapat kabalo sila tudloan nato sila mag-shave sa ilang mga ilok. Ingon ko baho ag ilok, baho kay pako, manang tudloan pud nato na sila og proper grooming, manawas, mamutag tawas kay 5 lang ang tawas kuya, ana maligo og tarong, then suot og tarong, limpyo nga sanina, ana then dapat pud sa isa ka teenagers, adolescents, sa isa ka batan-on nga magkat-on og istorya nga kanang eye contact kay kasagaran na usay mga teenager no mahadlok mo istorya nato eye to eye contact kay burag mahadlok mo tan-aw nato no kay ingon ra ba sila pag di kabalo mo eye contact burag gabinotbot dili seryoso then decorum good form or confidence example disente ta tan-awon dili ta tan-awon nga buluyagon na dapat kuan nato ang body image sa isa ka batan-on kay ang ato man gud pong gisuot mag-reflect pod sa ato ang unsa ta pero siguro not all siguro no nga atong suot gisi na pod tag kuan life maybe siguro iyahalang jud sigurong fashion bawal jud ang judgmental no pero as a batan-on as gasugod pa nga mga adolescents tudluan jud nato sila proper nga pagsuot sa sanina, proper personality development, sa ilang paglimpyo sa ilang lawas, manglimpyo sila kay dira ra gyud magsugod ni atong mga baho-baho na kay dira na nagsugod atong mga hormones o develop no. Musugot kag sa dili at tingala ka sa gamay pa ka humot man kay atong ilok. Karon pag teenager na to, manimahaw ang panos, di lang panos, suka pa or unsa pa amoy kwaknit na ni ba? Mo na dapat Thank you, classmate. Hi everyone, and to you, Sir Galon. I'm Bill Suzanne Ardon, and our topic is about adolescents, physical, cognitive, and social-emotional. And my partner for this report is Ma'am Anjuri Albano and Ma'am Jonalyn Discalsota. So, introduction for the adolescents. Adolescence is a period of human development that has great influence on the individual's future life through character and personality formation. At this stage of development, there is a decrease in egocentric thoughts while the thinking takes more of an abstract form. This allows the individual to think and reason in a wider perspective. So, what is egocentric? So, it is the normal tendency for a young child to see everything that happens as it relates to him or herself. Next is the abstraction. Adolescent brain development is remarkable, marked by the acquisition of new cognitive skills due to the brain's increasing in weight and refining of synaptic connections. Accompanying brain changes in cognitive ability, the adolescents begin to formulate abstract or general ideas involving numbers, orders, and cause and effect. So this time, the adolescents will have the ability to form their own new ideas or questions. For example, kindergartners. Kindergartners learned that the numeral 6 stands for
for 6 things. And in this time, they will begin to learn on how to add and subtract the symbols. Piaget's formal operational thinker. We have here the propositional thinking, making assertions outside visual evidence and stating what may be possible in things not seen by the eyes. For example, whether unseen object is green, big or small, flat or round. Piaget's formal operational thinker. We have here the propositional thinking, making assertions outside visual evidence and stating what may be possible in things not seen by the eyes. For example, whether unseen object is green, big or small, flat or round. Relativistic thinking, subjectively making an opinion on facts involving one's own bias, prejudice of distortion of facts, which may be either right or wrong. For example, arguing for or against the superiority of the races, whether white, brown, yellow, or black. Real versus possible. Examining a situation and exploring the possible in terms of situations or solutions. Possible success, for example, possible success in implementing a student project or a school policy. Ziegler's information processing skills. Adolescence is a period of rapid acquisition of specific knowledge and strategies for problem solving. Robert Ziegler argues that adolescence shows faster speed information processing, greater awareness and control, and acquired knowledge base a more efficient kind of thinking compared with that of the child. Metacognition. The adolescent is able to identify one's own thinking processes and strategies in terms of perception, memory, understanding, application, analysis, assessment, and innovation. Information theorist Robert Ziegler sees a sequential acquisition of specific knowledge and strategies for problem solving. He observes the quality of information processes that faces tasks through strategies and rules. So in metacognition, this involves knowing yourself as a learner, and that is knowing your strengths and weaknesses as a learner. For example, if you can explain what your strengths are in academic, writing, or exam taking, or other types academic tasks, then you are metacognitively aware. Overachievement. The case of overachievers is a reminder that the intelligence quotient test is not the only determinant in school achievement. Other factors such as motivation, interest, work habits, and personality development also play a role. Overachievers show more responsibility, consciousness, and planning compared with normal achievers. We have here in overachievement the positive self-value, like self-esteem, confidence, and optimism. We also have here the openness to authority, like responsive to expectation of parents and teachers. We have also here the positive interpersonal relations, responsive and sensitive to feelings of others. Less conflict on the issue of self-autonomy. Feels freedom to make right choices, initiates and leads activities. We also have here the academic orientation, like disciplined work habits, high motivation to discover and learn, interest in study values, and varied field of study. Goal orientation, like underachievement. Possible potentials do not cope with the opportunity to learn and score in the top quarter of measured academic ability. Underachievement may become more pronounced when high school classwork becomes more demanding. Aggressive underachievers are those who tend to be talkative, disruptive, and rebellious. Behavior and adolescent cognitive growth. These are the behavioral tendencies which may accompany cognitive growth during adolescence, and these are the egocentrism, the idealism, the increase of argumentativeness. So in egocentrism, we have here the example. If a child wants very much for something to happen, and it does, the child believes he or she caused it to happen.
In idealism, for example, you might have the idealistic goal of bringing an end to childhood poverty in the world. So the adjective idealistic describes someone whose plans or goals of helping others are lofty, grand, and possibly unrealistic. Good morning, everyone. I am Mr. Albano, and I was held accountable for the continuation of the report in a Module 5, which is the cognitive development of the high school learner. So first, let's define what is egocentrism. So this is the adolescent's tendency to think too much of themselves while being too sensitive to social acceptance of their appearance, actions, feelings, ideas, and etc. Egocentric teens feel they are being watched like an actor on stage, keep an imaginary audience who are strict critics to dress, behavior, or performance. Once egocentric strain is exaggerated, feeling of self-importance which may lead to murky early boy or girl relationships, dangerous escapades, and adventure. So when we say egocentrism, ang mga adolescents ani is they are more think of themselves, no? So while being sensitive to social acceptance, appearance, actions, no? So the way sa ilang mga dress, the way nila gi-carry ang ilang mga self, they are more sensitive on it. No, one of the example ana is, like for example, giaway nimo ang imong igsuon. Na misunderstanding sa imong igsuon, and then ang imong igsuon tungod sa iyong away gidala siya sa hospital. So therefore, ang egocentrist is grabe ang iyaha da yung guilt sa iyang kaugalingon nga, ala tungod na ako na ospital ang akong igsuon. So that is what meant by the egocentrism. So you will think too much of themselves, no, hala ako ang hinungdan, tungod na ako, ana. Okay, so and then they are also being sensitive to social acceptance of their appearance, ilang mga actions, ilang mga feelings. So feeling nila nga tanan nilang ginabuhat is they are being judged, or they are being looked up into sa mga tao that surrounds them. Next, we have here the idealism. So this refers to imagining the fear-fetched and less ideal situation at home, in school, and in society. The teen may imagine a utopia or heaven on earth, leading to discouragement when social realities become harsh. Example, the unexpected low grades, family discord, and etc. So from the word itself, idealism, it is pertaining to, it has something to do with forecasting or thinking of themselves, no, sa mga teenage, no, they come up into making ideas, no. So this refers to imagining the far-fetched and less ideal situation at home. So example is gonna expected low grades, family discord, and etc. So even ang atong mga kabatan-una, especially ang atong mga high school, so na gyud we are now being able to become the idealistic, no, sa mga things about sa school, sa home, sa mga in every matters, no, na natay there are already characteristic of each individual nga diin they were able to come up into most mga idealistic nga mga attributes or mga behaviors. The next one is the increased argumentativeness. So teens enjoy learning through the use of group dynamics, including role play, discussion, debate, and drama. Strict imposition of use of English in the campus has been the strategy by premier schools to develop argumentative students who later on transform into leaders in politics, business, and other top professional fields. So when we say increased argumentative, it is also one of the cognitive development of the high school learner, which is to increase their argumentativeness. So therefore, di ba sa school maka-remember mo nga we are strictly imposing the use of English language because we are training our students to become globally competent. When we say, so later on, basin mahimo sila mga politicians, mahimo sila mga business, at least na sila yung mga learnings. So if you have also noticed, in school settings, so there are a lot of activities such as role plays, mga discussion, mga debate, mga dramas, because we are aiming to develop students' competencies, no, in regards to developing their argumentativeness.
So when we are going to give them scenarios, when we are going to give them mga, what we call this one, mga case studies, so they were able to answer it in their own, because we are trying and we are helping them to increase their argumentativeness. Next, let's proceed to the implications to adolescent care, education, and parenting. Parents or teachers must be able to recognize the cognitive development paths among adolescents and create situations that will foster higher thinking skills through. So as a parent and as a teacher, we will be held accountable as well on the recognition of the cognitive development path of our students or our children's. Or our children. So always remember that shaping our cognitive development of our students or our children is also our responsibility. Shaping them to become who they are, shaping them to become who they want to be in the future. So this situation, or this cognitive development path among our adolescents and create situation will be foster higher thinking through the following. First, the activities at home. Example, asking teenage children for suggestion on a family matters, house physical arrangement and things to buy, places to go to for a family outing. So therefore, as you have noticed in letter A, activities at home, so we need to ask the suggestion, we need to ask the implications, we need to ask the alternative solutions if any, so we need to ask the recommendation and suggestion from our children. Suggestion from the family matters, from the house physical arrangement, unsa ang mga angay nga paliton. So you need to ask the suggestion from them kung asa sila gusto maadto nga mga what we call this one, ato sila maadto nga mga gusto nilang adtuan nga mga places. So in these matters, we are able to implicate the adolescent's care, education, and parenting. The second one is allowing more independence. Example, the use of school allowances, choice of what to wear, etc. So kung sa elementary pa ta, ang magpili sa ato ang mga suotonon is ang ato ang ginikanan, but when we are now into a high school, nanata sa secondary level, and we are now having our cognitive development, so we should allow our children or our student to be independent, so example ana is pasagdaan nato sila on how they balance or how they budget their allowances, unsa ilang gastuan, unsa ang ilahang savean para ana, and of course a choice to wear. Letter C, the activities in school that allow participation such as projects, field trips, joint internet research, etc. So these activities also in school would allow us to be to show the implications to adolescents care, education, and parenting by allowing them to do such projects, mga field trips, mga joint internet research, so that could be a help by allowing our students to be cognitive developed. Okay, so last one is develop the reading skills through magazines, articles, and internet blogs. So this could be also a good attribute or help to our students by allowing them to read, because at the end of that, we were able to determine the competencies of our students regards to reading skills. So, one of the important aspect of the student, or one of the attribute nga gikinahanglan sa usa ka student is kana yung reading skills. If you read, you will learn a lot of things. Reading could give you a lot of understandings, could give you a lot of comprehensions, could give you a lot of learnings. So we have also here the developing occupational skills. So from the word itself, developing occupational skills. So we are able to develop our skills to be globally competent and to be suitable in our future's occupation.
So the Department of Labor and Employment reports that there is mismatch between academic preparation and job skills. This mismatch worsens the gap between employable school graduates and potential jobs or employment. Theorist John Holland has identified basic personality factors that match with attitude and work preferences. So the following are the identified personality factors that match with attitude and work preferences according to our theorist John Holland. First, we have here realistic. This personality type prefers practical tasks, including those requiring physical labor and motor coordination and less of interpersonal skills. Example, ana, isa nga tong mga carpentry, driving. We have also the garments, kanang tahi-tahi, making dresses and everything. So that is part of the realistic. Second one is the investigative. This prefers tasks that are conceptual, such as in the fields of science and technology as chemist, scientist, technologist, and etc. No, so they are more into fields of science, no? Kanang mga biologists, mga zoologists, mga chemists, scientists. So dira pud sila na belong sa mga developing occupational skills or mga basic na mga skills. Basic na mga identified basic na mga personality factors that match with attitude and workplace. So the third one is the third one is the conventional. This prefers structured class that caters to the needs of others, such as office jobs and manual labors. No, sa mga office jobs, mga manual labor, so muna siya ang belong sa conventional. Next is the enterprising. This prefers independence and innovations in business and other enterprises that reflect autonomy and personal initiative. Last but not the least is the artistic. This prefers unstructured tasks that show ability to self-expression, such as from artist, musician, and performance. No? So, mo na siya from the word itself, artistic, no? So, mo na siya ang mga tao na to, ang mga musician, mga performer, mga artist, and etc. Adolescents may also show capability for multitasking. Later on, becoming professionals such as doctors who are at the same time business entrepreneurs. Early on, adolescents may also show abilities for gainful work, later on becoming self-supporting in college by entering the service sector as food employees, sales clerks, office messengers, and utility personnel. These adolescents' attitudes and abilities demonstrates the following. So these, once again, these adolescents' attitude and abilities demonstrates the following. First is the self-reliance. It means that working independently without stress. Next is the money management, not spending money on luxurious, much less on alcohol and drugs. The third one is the social responsibility, cooperation and respect for others, including superiors. Next is the mature work orientation, pride in work and quality of work. So, the quality service, personal responsibility, assuming tasks independently and competitively. And last is the competitive attitude to work, the positive attitude to work. Work is seen as gainful and wholesome activity and not a burden. So, you have this kind of attribute, no? You really need to possess this kind of attribute or this characteristic when you are going to see your work as a gainful and wholesome activity and not a burden. No, kinahanglan na love nimo ang imong trabaho para makapadayon ka nga trabaho, because you can never see individual or a person nga nagmalampuson sa iyang trabaho nga wala siya ginahi sa iyang trabaho. Okay, so I think
that ends my presentation for today. So about the continuation report about the cognitive development of a high school learner. So thank you so much everyone for listening, and thank you for heeding our report for today. God bless and thank you. Bye-bye.